এখন আমরা আসলাম মিরামার যে মন্দির নতুন হচ্ছে সেই জায়গায়। আসলে মিরামা পছন্দ করেন না যে ফোন বা ক্যামেরার মধ্যে কোনো ছবি টবি এসব পছন্দ করেন না। আর উনি কথাও বলেন না, উনি ইশারাতে এটাই বোঝেন যে কথা আর বলো না, অনেক বলেছো তোমরা, বলে বলেই জন্মাচ্ছ আর মরছো, আর বলো না, তাহলে দেখবে ধীরে 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 জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে বেরিয়ে পড়বে সবাই। তো এই জায়গায় এই মায়ের মন্দির হচ্ছে, মা কালী বিগ্রহ আছে। আর এখানে সব বাঙালিরাই এসছে কাজ করতে। আর অসাধারণ তারা একটা আমাকে জিনিস দেখালো, দুটো অজগর সাপ দেখালো ভেতরে ওদের বাসার মধ্যে। আর মীরা মা এর মধ্যে শুয়ে আছে ঘরের মধ্যে। প্রণাম জানালাম, উনি ইশারায় কথা বললেন, আমার সঙ্গে ডাইরেক্টলি কোনো বেশি কথা বলতে পারিনি। এই মায়ের মন্দির, এই ধনিতারি আছে, এই দাদারা সব বারাসাত, বাঁকুড়া এইসব জায়গা থেকে এসছেন। পাশ দিয়েই মা নর্মদা বয়ে চলেছে। এই ব্লগটা বেশি বড় করব না, আপনাদের জাস্ট একটু দেখিয়ে দিয়ে त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 त्र्यम्बकं
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।